हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तमाम खुतबा हज़रात से गुजारिश है कि जो वक्त है उस वक्त का भरपूर ख्याल रखें और उसके जिम्मेवार आप हैं। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त मौलाना मोहम्मद फैसल रज़ा जिनका मौजू है इस्लामी सहाफ़त की ज़रूरत व अहमियत दारुल निज़ामिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ गुफ्तो मारूफ से पेशकश हम सब आसाई नामदार मदीने के ताजदार हुजूर नाइब परवरदिगार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वल करम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज के इस अदबी मुसाबका में मेरी तकरीर का मौजू है इस्लामी सहाफ़त की अहमियत व ज़रूरत। दौरे हाजिर में इस्लामी सहाफ़त की ज़रूरत व अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज सैफ़ व सिनान का ज़माना नहीं है बल्कि क़लम व लिसान का ज़माना है। जो शख्स क़लम व लिसान से लैस होगा वही कामयाबी की मनाज़िल तय करेगा। मोहतरम हज़रात, दुनिया के हालात पर नजर रखने वाला अदना शऊर का हामिल इंसान भी इस बात से बेखबर नहीं है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और फलसफा ने जो कामयाबी की मनाज़िल तय किए गुज़िश्ता सदियों में उनका तसव्वुर भी एक अजूबा नजर आता था। बल्कि मक़नातीसी लहरों से अबलाग के मैदान में जो मराहिल तय हुए, हवा में उड़ने और जमीन में दौड़ने वाले ज़राए की इजादात में जो कामयाबियां बनिए नवे इंसान ने हासिल की है कि उसने दुनिया के मशरिक़ व मगरिब, शुमाल व जुनूब के तवील फासलों को समेट लिया है। जिस तरीके से पूरी दुनिया एक ऐसे आलमी गांव की शक्ल इख्तियार कर गई है कि जिससे किसी एक गोशे में वाक़े होने वाले हादसे की दूसरे गोशे में इत्तिला चंद लम्हों की बात है। मोहतरम हज़रात, इस सूरत हाल में सहाफ़त ने जो अहमियत इख्तियार की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है बल्कि अज़हर मिन अश-शम्स है। ताहम बदकिस्मती से हर मैदान की तरह सहाफ़त के मैदान में भी बात ऐसे लोगों के हाथों में है जिनकी पूरी जिंदगी इस्लाम दुश्मनी से इबारत है और उस मैदान पर भी अग़ियार पूरी तरह से हावी हो गए। उधर मुसलमान को इस्लाम से ठेठ ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की ऐसी खेल तैयार करने में कामयाब न हो सकी जो एक तरफ इल्म व अमल, पेशा वाराना उमूर में महारत और आलमी सहाफ़त के उसूल की नशीब व फराज की तकाज़ों से हम आहंग होकर आलमी सहाफ़त पर असर अंदाज हो, और दूसरी तरफ अमली तौर पर उस इस्लाम के साथ उसकी मोहब्बत व अक़ीदत ऐसी होनी चाहिए जो कि ज़माना आज़ादी का नारा लगाकर इस्लाम की बुनियादों को खोखली करना चाहता है उसको उन उसूलों का पाबंद बनाए कि ज़माना खातून सादत तू बज़माना सदीद। मोहतरम हज़रात, इस वक्त मैदान सफ़हात में मौजूद मुसलमान सहाफ़ियों की एक कसीर तादाद इस तबके पर मुश्तमिल है जो है तो मुसलमान लेकिन तहज़ीब फ़र्द की ज़ाहिरी चमक से उनकी निगाहें खैरा और हैरत ज़दा है, उनके ईमान की बुनियादें मुतज़लज़ल है। इसलिए मुसलमान होने के बावजूद उनकी सहाफ़त पर कोई खास इस्लामी रंग नजर नहीं आता। हद तो ये है कि इस वक्त दुनिया में मैदान सहाफ़त के प्लेटफॉर्म पर जिनको इस्लामी सफ़हात के हवाले से जिन सहाफ़ियों को कदर शोहरत हासिल है उनकी ज़ेरे इनारत शायद होने वाले अखबारात और रिसाइल में औरतों की निमुरिया तस्वीरें
افسوس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوتی ہے۔ محترم حضرات، صحافت کی اس سیاہ فضا میں امید کی ایک کرن دینی رسائل کی صورت میں نظر آتی ہے۔ آج مختلف اداروں اور مدارس میں اور شخصیات کی زیر نگرانی شائع ہونے والے اکثر رسائل اپنے اپنے انداز میں قلم کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ اخبارات و رسائل فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ کامیابی اور میدان صحافت پر ان کا تسلط بہت کمزور ہے۔ افسوس کہ کامیابی اور میدان صحافت پر ان کا تسلط بہت کمزور ہے، اس لیے کہ دیگر اخبارات کی طرح ان کے قارئین کی تعداد اس حد تک نہیں کہ ان میں شائع ہونے والی خبر آنن فانن اطراف عالم میں پھیل جائے، اور ایک دو رسالوں کے علاوہ اکثر کا یہی حال ہے۔ حالانکہ کسی بھی معیاری رسالہ کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کا حلقہ اشاعت وسیع سے وسیع تر ہو، اور اس کی ایک عام وجہ جہاں عام پڑھے لکھے لوگوں میں افسانوی اور روحانی لٹریچر کی طرف میلان ٹھوس علمی اور تحقیقی مضامین سے عدم لگاؤ ہے، تو دوسری طرف خود ان دینی رسائل و جرائد کا معیار بھی ہے اور دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کی غرض سے شائع ہونے والے اکثر رسائل یا تو ٹھوس علمی اور تحقیقی مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں یا پھر سلبی اور مناظرانہ انداز کی تحریریں شائع کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام طبقہ تو اسے دیکھتا ہی نہیں، پڑھنا تو درکنار، یا صرف دیندار طبقہ پڑھتا ہے یا صرف الماریوں اور لائبریریوں کی زینت بن جاتے ہیں۔ محترم حضرات، پیار و اسلام، الفت و ہدایت اور محبت و نصیحت کی چاشنی اگر سہل زبان کے ذریعے سے چکھائی جا سکتی ہے تو انہی عمدہ چیزوں کی رونق تلسل قلم کے واسطے سے بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ ایک خطیب اپنے انداز بیاں پر نازا تو اس کی فضیلت علمہ البیان سے ثابت کرے گا، اور دوسری طرف ایک ادیب اپنے اسلوب قلم پر شادہ تو اس کی اہمیت الذی علمہ بالقلم سے واضح کرے گا۔ دونوں کا مقام الگ الگ، دونوں کا رتبہ علیحدہ علیحدہ، صاحب بیان کا اپنا مقدر اور صاحب قلم کا اپنا نصیب۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مدارس دینیہ میں صبح آوروں کی پیدائش اور ان کی نشو و نما اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے گفتار کے میدان میں کسی بھی موضوع کے مباحثے، مناظرے، مجادلے میں ان کی ہمسری کرنے کے کوئی بھی قابل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی دین کے معاملات میں کی جانے والی تلقین غزالی صرف علماء کرام ہی کی معتبر جانی جاتی ہے، اور اسلام اور سلیم الفطرت اسلامیہ نے ہم مذہب علماء ہی کی در پر آ کر اپنا ذہنی خرچات دور کرتے ہیں۔ اور لیکن اس اندوہناک حقیقت سے بھی فرار ممکن نہیں ہے کہ ایک جدت پرست طبقہ ایسا بھی ہے جو ماڈرن دانشورانہ جہالت کا حلقہ بگوش ہے اور اپنی ہدایت کی راہ کو گم کر بیٹھے ہیں اور ادھر مدارس دینیہ اور علماء کرام کی طرف سے صحافت کا میدان بشمول تحریر کے اکثر بے توجہی کا شکار رہا ہے۔ اس محاذ کو جس التفات کی ضرورت تھی وہ اس کو نہیں مل پائی، اسی وجہ سے اسلامی صحافت کے بحران کا سا سما رہا ہے۔ محترم حضرات، علماء کرام کا اس میدان میں قدم رنجہ نہ فرمانے کی وجہ سے اس زمین کو بے علم اور بے فہم سیکولر لوگوں نے روک ڈالا ہے۔ عوام ان کی گمراہ رہنمائی کی وجہ سے اپنا اسلامی راستہ دھیرے دھیرے سے فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنا اسلامی راستہ دھیرے دھیرے سے فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے عقائد و نظریات، عبادت و معاملات اور اقوال و افعال بے حد درجہ خراب ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ معاشرہ اسلامی نہیں بلکہ مغرب تہذیب کی ایک خزاں رسیدہ سوختہ شاخ نازک کا منظر پیش کرتا ہے، اور یہ تباہی
ये अनोखनाक और दिलगीर सूरत हाल क्यों पैदा हुई? तारीख का गहरा मुताला बताता है कि जब भी उलमाए किराम ने अपने जिम्मेदाराना फराइज़ मनसबी से कुछ गाफिल हुए हैं, तभी मुसलमानों को ये दिन देखने पड़े हैं। हर जमाने में कोई न कोई मैदान अमल खुसूसियत का हामिल रहा है। यह इसी वजह से 21वीं सदी की इस कयामत की चाल चलने वाली तेज तरीन दौर में अहमियत याफ्ता महाज सहाफत का है। आज 95% सहाफत सेकुलर है और इस्लामी जर्नलिज्म न होने की वजह से मगरिब नवाज, कालम निगार, एंकर पर्सन, प्रोड्यूसर्स, प्रोग्रामर्स वगैरह शहादत खिलाफत की हकीकी मफहूम हमारी इज्तिमाई जिंदगी से निकालने में काफी कामयाब रहे हैं। और दूसरी तरफ यहूदी दिमाग से फिक्री नशोनुमा और ईसाई वसाइल से वतनी ग़िज़ा पाने वाले कलमकारों ने एक और खतरनाक काम ये किया कि अवाम के उन्होंने आज के हकीकी इल्म से नाबलग मुसलमानों को यह बावर कराना शुरू कर रखा है कि इस्लाम मौजूदा जमाने का साथ नहीं दे सकता, कि इस्लाम मौजूदा जमाने का साथ नहीं दे सकता। इसके लिए उन्होंने मगरिब से जदीद निसाबे तालीम और फिक्र इंपोर्ट किया है। मगरिबी हुलिया कल्चर के नुमाइंदे उस इंग्लिश टेक्स्ट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बच्चों के हाथों में थमा दिया है। उस अंग्रेजी मवाद की खासियत यह है कि वो इस्लाम पर एतमाद को मुतसल्सल करता है। वो कल्ब शाही बच्चों के नन्हे मुन्ने ज़हनों में डाल कर उन्हें ज़्यादा सिफत बनाता है कि इस्लाम ने एक ज़माने में बहुत अच्छा काम किया था, बहुत खूब पाठ अदा किया था, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। उस वक्त वो बहुत ही गैर तरक्की याफ्ता और पत्थर का दौर था, लेकिन खुदा भला करे उन लोगों का। मसलन औरतों को कुछ हुकूक मिल गई, मुख्तल खुशी बंद हो गई और शराब नहीं पी जाने लगी वगैरह। लेकिन अब इस्लाम इस जमाने का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि ये नया जदीद और रोशन ख्याल व आज़ादे फिक्र दौर है। इसलिए मैं ये शेर कह के गुजरना चाहता हूँ कि हर नफ्स डरता हूँ इस उम्मत के ख्याली से, मैं है हकीकत जिसके दीन की। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।